Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un dessert super simple et qui paraît difficile. Il est à base de pâte à filou et kunafa. C'est un gâteau oriental qu'on prépare souvent pour les soirées du ramadan. On peut mettre des amandes ou bien des pistaches, comme on peut mélanger les deux. Découvrons la recette ensemble. Dans un récipient, je vais défaire la kunafa. J'ai acheté un paquet de 1 kg. Je ne vais pas utiliser la totalité, je vais utiliser uniquement le quart, à peu près 350 grammes. Donc je vais la diviser, je la mets dans un plat. Et je la défais. هنا عندي تقريبا واحد 350 غرام تاع الكنافه. عندي كيلو ولكن ما غنديروش كامل، غندير منه غير تقريبا واحد 350. Je fais fondre 3 grandes cuillères de beurre et je l'ajoute, je la défais ensuite et je mélange avec les doigts. ومن بعد دوبت واحد 3 المعالق نتاع الزبده وكنبقى كنخلط بهم هذيك الكنافه حتى كتخلط مزيان. Ensuite, je prends un plat. Ici, j'ai un plat rectangulaire. On peut prendre un carré ou un rond. Je le beurre comme il faut. Ensuite, je mets une feuille de kunafa pliée en deux. Je la beurre également. Et je continue ainsi jusqu'à en faire 10. Donc, je mets une feuille pliée en deux qui me fait 2 couches. Si vous prenez un plat plus grand, donc vous comptez les couches et vous mettez 10 en tout. هنا خديت قالب دهنته بالزبده وبقيت كنحط فيه الورقه نتاع ديال الفيلو مطويه على جوج، يعني درت 10 ديال الطبقات. كل مره كندهن وكنزيد ورقه مطويه على جوج، يعني ورقه كتعطيني جوج ديال الطبقات. في الجميع استعملت 5 ديال الورقات لتحت. الا استعملتوا نتوما قالب كبر من هكا ودرتوا ورقه طويله، يعني غديروا 10 ديال الورقات باش يعطيوكم 10 ديال الطبقات. وكندير فوق منها طبقه نتاع الكنافه. Je mets ensuite une couche de kunafa par-dessus. J'ai préparé à l'avance dans un récipient 250 g de pistaches concassées avec 2 grandes cuillères de sucre. هنايا عندي هذا الاناء فيه 250 g نتاع البيستاش مهرمش، زدت عليه 2 معالق نتاع السكر. Maintenant j'ajoute 2 grandes cuillères d'eau de fleur d'oranger. كنزيد عليهم 2 معالق كبار نتاع الماء نتاع الورد. Je mets également une cuillère d'eau de rose وكنزيد عليهم معلقه نتاع الماء نتاع الزهر وكنخلط. Donc je mélange bien tout en sachant qu'on peut remplacer les pistaches par les amandes. نقدروا نعوضوا البيستاش باللوز ولا نقدروا نخلطوهم بجوج بهم مع بعضياتهم comme on peut mélanger aussi les deux ensemble. Maintenant que c'est bien mélangé, je l'ajoute sur la kunafa, une bonne couche qui fait le double à peu près de la kunafa وكنزيدهم فوق هذيك الكنافه اللي حطيناها كتكون شويه الطبقه كتكون شويه سميكه. Et je remets une couche de kunafa par-dessus ومن بعد كنحطها كنغطيها بالكنافه من الفوق. Je couvre ensuite avec des feuilles de filo. Donc chaque feuille elle est pliée en deux parce que mon plat il est petit. Je beurre avec le pinceau et je vais remettre encore d'autres couches jusqu'à en faire 5 qui nous fait 10 couches parce que la feuille est pliée en deux, je me répète en cas où. Voilà. ومن بعد صافي كنغطيها بالعجينه نتاع الفيلو، ورق الفيلو. كل ورقه عندي مطويه على جوج. كندهن بالزبده وكنبقى كنكمل هكاك حتى نكمل 5 ديال الوريقات اللي مطويين على جوج اللي كيعطيونا 10 ديال الطبقات. كيما النوب الاولى درنا 10 ودابا غادي نغطيوهم ب 10. Donc on couvre aussi avec 10 feuilles. Donc moi j'ai utilisé 5 feuilles parce qu'elles sont pliées en deux, ça nous fait 10 couches. Je coupe ensuite tout le surplus ومن بعد كنقطع دوك الجنيبات كاملين اللي شايطين هكا بالجنيبات كنحيدهم. Ensuite, je coupe des petits carrés. On peut faire des grands si on le souhaite. ومن بعد كنقطعها إلى مربعات. إلا بغيتو تقدروا ديروهم كبار ولا صغار. Je couvre ensuite avec la kunafa. J'aurais dû couper après une fois que j'ai déposé la kunafa. Si vous la faites, faites plutôt l'inverse. Mettez la kunafa et après vous coupez les carrés. من بعد كنغطيها بالكنافه. صافي كان عليا نغطيها بالكنافه عاد نقطعها. نتوما اللي درتوها غطيوها بالكنافه وعاد من بعد قطعوا المربعات. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 minutes. من بعد كنديرها طيب في فران سخون على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة تقريبا. Et bien à l'avance, j'ai préparé un sirop avec 400 ml d'eau et 350 g de sucre que je mets dans une casserole. Je fais bouillir 10 minutes. Ensuite, j'ajoute 2 demi-tranches de citron et je laisse en tout 15 minutes. هنايا صاوبته مسبقا سيرو 400 ملل ديال الماء، 350 غرام ديال السكر، درتهم يغليو 10 دقائق. من بعد كنزيد عليهم 2 طرنشات ديال الحامض وكنخليهم يغليو تقريبا في الجميع 15 دقيقه وكنطفي عليهم ونخليهم يبردوا. Donc ensuite j'éteins le feu et je laisse refroidir complètement. Et dès la sortie du gâteau du four, je l'arrose aussitôt avec le sirop froid. كي كنخرجو من الفران كنسقيه بالسيرو وهو بارد.
Donc je vais laisser reposer au moins une demi-journée. Ensuite, je repasse sur la petite coupe que j'ai fait au début. Donc les petits carrés, je vais repasser dessus et je les coupe. من بعد كنخليه يبرد، خليوه النهار كامل ولا نص نهار، المهم خصو باش يبقى باش يشد راسو صافي. ومن بعد تعاودوا دوزوا على هذوك التقطيعات الاولين اللي درنا النوب الاولى، نعاودوا نقطعوا عليهم ونقطعوهم كاريات. Je décore le dessus avec des pistaches concassés وكنزينو من الفوق بالبيستاش مهرمش يعني نفس البيستاش اللي درت لداخل. Voilà ce que ça donne. Vraiment, c'est un pur délice. C'est à essayer absolument. Voilà. كيجي غزال يعني gâteau هذا ديروه في رمضان ان شاء الله، هكا العشيه نتاع رمضان غزال وساهل. ونتلاقاو في وصفات مقبله، مع السلامه، باي باي. J'espère que la recette vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. Bye bye.